Ahoj milí priatelia, toto je vôbec prvý súbor populárno-vedeckých videí, vytvorených jedným človekom v 33 jazykoch. Všetky moje відео vytváram iba pomocou strojových prekladачів, без akejkoľvek pomoci iných ľudí. В будуцності вам повім о моїй методі учення са язиків, але зараз будем говорити о єдній фасциnuючій стародавній загаді. Откяль похадзаю стромі. Ľudia sa začali pýtať na túto jednoduchú otázku pred 1000 rokmi, ale odpoveď na túto starú hádanku prekvapuje aj dnes. Prvá a zrejmá odpoveď sa zdá byť veľmi jednoduchá. Stromy rastú zo semien. Ak chcete pestovať dub, vezmite žalудь, vložte ho do zeme a získate strom. Ale to nestačí. Z maličkého žalудя, ktorý váži niekoľko gramov, vyrastá obrovský dub, ktorý môže vážiť aj viac ako 10 tón. Odkiaľ pochádza celá táto masa? Druhá odpoveď je tiež jednoduchá. Pravdepodobne zo zeme. Strom sa не може túlať a hľadať jedlo. Môže dostať svoju hmotu len od zeme pod ním, nie? В скуточності ні. Вода, samozrejme, pochádza hlavne z pôdy. Це з кореня. Але що са штруктуру строму? Що з väčšinou сухої гмоти його дерева? Уж перед тисяцьками років Греція, Римляни розумели, že ak by strom jednoducho тягал pôdu okolo koreňov smerom nahor, potom by sa pod stromom nakoniec objavila obrovská jama. Keď stojíte pod stromom, pozrite sa na túto obrovskú štruktúru a predstavte si, že táto hmota pochádza od zeme pod nohama. To by malo zanechať jamu s veľkosťou niekoľkých kubických metrov. A napriek tomu zem pod stromom zostáva plocha, zatiaľ čo z žalúďa, ktorý ste vložili do pôdy, práve rastie a rastie strom. Zdá sa, že jeho hmota sa objavuje z ničoho. Objavuje sa zo vzduchu? Áno, to je úžasná odpoveď na hadanku. Stromy získavajú hlavnú zložku štруктури zo vzduchu. No ale ako sa to deje? Prostredníctvom procesu zvaného fotosyntéza. Тіла všetkých живих bytostí на нашій планеті sú vyrobené z dlhých molekúl. Білковин, сахаридів, нуклеових киселин, tukov a ďalších typov. Všetky z nich sú jednoducho dlhé reťazce atómov uhlíka s pripojenými alebo vloženými atómy kyslíka, dusíka, vodíka, fosforu a ďalších prvkov. Але где зískať uhlík k ich vytvoreniu? Z našej atmosféry, z moлекул оксиду углічитого. Рослинні рясі осіниці захитавають молекулі оксиду углічитого зо вздуху, отторгають кислік, врацають його спеть до атмосфери, аби ми його могли дихати, а поуживаю углікові атоми на відтворення довгих молекул, наприклад, глюкози, яка са поужива на виробу целюлози, головне з ложки дерева. Не є то ужасне, вода є квапаліна, оксид углічитіє плин, су слабе, а ефемерне. Але keď sa skladajú do zložitej štruktúry, môžu sa stať mohutnými stromami. A voda, ktorú stromy získavajú z pôdy, pochádza aj zo vzduchu ako vodná para, ktorá kondenzuje a padá na zem ako dažď. A dusík, ktorý je potrebný na tvorbu proteínových molekúl, je tiež odoberaný zo vzduchu baktériami žijúcimi v blízkosti koreňov stromov. V procese nazývanom fixácia dusíka. Keď strom rastie, vzduch okolo neho sa zmení na strom. Keď strom гніє alebo горі, väčšina z jeho hmoty sa vrácia späť do vzduchu. A to isté platí pre všetky rastliny. A my, ľudia a zvieratá, jeme rastliny a budujeme z nich vlastné tela. Takže štruktúra našich vlastných tiel je tiež nakoniec vyrobená zo vzduchu. Pozrite sa na modrú oblohu a biele oblaky za slnečného dňa. A predstavte si, že z toho je väčšinou vyrobené vaše telo. Vaše štруктуральні молекули sú vytvorené zo vzduchu, ktorý vidíte ako modrú oblohu. Voda pochádza z oblakov, a slnečné svetlo dodáva energiu. Na druhej strane, keď stojíme na starom cintoríne, kde rastie veľa stromov, môžeme si myslieť, že tela zosnulých sú pod zemou, ale mýlime sa. Фосфоречна вапенатí, anorganický матеріал, ktorý robí naše kosti tvrdými a silnými, skutočne zostáva tam, ale iné zložité štruктури, od тканів аж по молекулі, sa rozpadajú a sú znovu absorbované rastlinami, ktoré vidíme okolo seba. Тіла мертвих на cintoríne nie sú v zemi pod našimi nohami. Nie, stali z nich konáre a listí na oblohe nad našimi hlavami.
В славному романі Станіслава Лема є планета, названа Соляріс, обівана інтелігентним океаном. Ведці, які живуть на весмірній станції, а штудують планету, мають звлашніх навштівників, які визирають, ако з нами люди зо Земи. Ocean na Solarisу може генерувати тихто навштівників на закладі інформації, które zgromažďuje z людських мозгів. То, samozrejme, є ведецька фантастика. Але екзистує скуточна планета, która є покрита океаном, ktorý може витворити зложите структури, а розпущать є спить. А тато планета є Зем. Тento океан є атмосфера, інформація є наша ДНА, а тето структури су všetky з нас. Живе битості на Земі. Углік на нашій планеті циркулує між двома ставами. Єднодухе молекули оксиду углічитого розпущені в атмосфері, а комплексне органічне молекулі в нашому тілі. А тento процес пробіга непретержітя. До конца і teraz, keď з вами говорим, видихуємо оксид угличитії, який походить з оксидації углікових ретязців, które som зіскав з потрави, а które перед місяцями або роками витворили некоторі рослини. Niektorý uhlík, ktorý som vydychol, bol vlastne súčasťou môjho tela. Štruktúrálne proteíny sa z rôznych dôvodov rozpadajú a sú používané mojimi bunkami ako palivo. Čím sa vyrába oxid uhličitý? S každým slovom a každým dýchom dokončím cyklus, o ktorom hovorím v tomto videu, a vraciam sa späť do atmosféry. Kazateľ povedal, že naše telo vzniklo z prachu, a sa vráti do prachu. A my môžeme povedať, že naše telo vzniklo zo vzduchu a navrácia sa do vzduchu s každým dýchom, ktorý berieme.